Yes, madam. Okay. So saya harap semua orang buat lah. Okay. Now look at BF3 and then given aluminium AlF3 differ in their physical properties, and then you need to state the type of bonding in each of the compound. So BF3, okay, as we know, it is non-metal and non-metal. So if both of them are non-metal, it is covalent compound. So the type of bonding is covalent bond. Okay. For AlF3, it would be aluminium is metal. This one is non-metal. So non-metal and metal will be ionic compound. So dia punya bonding ionic bond. Okay, tetapi kalau kita ada Al, Br3, Al, Cl3, so it would be covalent compound. Okay, so ini disebabkan oleh perbezaan elektronegativity aluminium dan Br yang dekat. Okay, so sebab elektronegativity dia hampir mendekati, tak banyak beza, so dia tak boleh jadi ionic. So dia jadi covalent. Okay. Next, soalan seterusnya, using Lewis dot symbol, show the formation of each compound. Okay, dia kata formation. So kalau nak buat formation, macam mana kita nak form BF3? So each BF, we have 3 BF, 3F. Each fluorine, 7 valence electron. And then for boron, ada boron. Boron ada 3 saja valence dia. So what we do is this one share with this one share, bukan transfer. So kalau nak buat tunjuk share, kita buat macam ni. Nanti kata transfer pula, sharing. So by right, kita akan dapat B bond dengan F. So setiap fluorine akan dapat octet. Okay, manakala boron dia tak octet. So boron is incomplete octet. Okay, while AlF3, kita tengok dekat sini formula, Al ada 1 biji, valence dia 3 biji valence electron, and then fluorine ada 3 fluorine. Sekejap, apa pen macam ni? Brush pen, ball pen. Nombor dulu. Sama pula. Okay, nampak? Sekarang kita transfer elektron. Aluminium is metal, metal transfer electron. So kita akan form Al. Dia akan jadi Al, no longer electron valence, Al 3 plus. And ada berapa biji fluorine? 3 fluorine. So total sekarang fluorine dah octet. Bila dia terima 1 elektron, dia jadi F minus. Okay, so inilah ionic compound. Okay, so ingat lagi perbezaan antara ionic compound dan covalent compound, covalent bond dan ionic bond. Okay, seterusnya, kamu main gate ah? Jangan main tau. Okay. Mana dah? What is mean by resonance structure? So resonance is referring to the 2 or more Lewis structure. So it's refer to the Lewis structure. Tapi dia tak boleh jadi 1, dia kena lebih daripada 1, 2 atau lebih. Okay. So apa yang terjadi pada resonance structure ni? Mereka mempunyai
same arrangement of atom. Maksudnya sequence dia HONOO ni sama. Dia punya satu lagi resonance structure pun sequence dia sama juga. So apa yang menyebabkan diorang tak sama? Differ in form of the position of electron. Okay, perbezaan position elektron ataupun distribution elektron. Okay, contohnya kita ada this one, the skeletal structure is given, okay, and then we need to count all of the valence electron. So total number of valence electron 24. So berapa elektron yang kita telah guna untuk bonding? 2, 4, 6, 8. So we minus 8. So remaining 16 elektron. So 16 elektron ni kita bagi kepada oksigen 2, 4, kita octetkan dia. So all together kita dah gunakan 16 elektron remaining. Okay. Tapi kita tengok dekat sini siapa yang tidak octet lagi. Okay, hydrogen dia duplet, octet, octet, octet. Tetapi nitrogen tak cukup 8. So kalau nitrogen tak cukup 8, dia 6. Kita kena buat apa? Kita kena tukarkan lone pair kepada bonding pair. Okay, sama ada kalau lone pair ni dia pergi sini ataupun lone pair ni pergi sini. Okay, kalau lone pair yang atas pergi, yang ni dia pergi sini, dia akan form double bond dekat sini. Okay, dah dapat satu structure. Kalau lone pair ni pergi ke sini untuk octetkan nitrogen, double bond akan form di bawah ni. So adakah sama structure 1 and structure 2 different because distribution elektron dekat sini banyak. Ni bahagian bawah distribution elektron dia tinggi. Okay. Tetapi kita boleh anggap structure A, structure B adalah resonance. Macam mana kita nak tunjukkan dia resonance? Kita tunjuk reversible arrow macam ni. Okay. So itu sajalah. Okay. Lepas tu, second, kita ada 3 resonance structure of thiocyanate. Calculate the formal charge. Okay. So ingat lagi formula formal charge. Formal charge, okay, saya punya formula tak sama dalam buku. So ikutlah, kalau macam ni, ikut dalam buku lah. Kalau formula saya nak bagi you faham, adalah valence electron, okay, bilangan valence electron minus electron that attach to atom. Okay, maksudnya contohlah kita ambil sulfur bagi structure 1, 6 valence electron minus 6 minus, how many electron attached to this? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu you buat. Okay, so 6 minus 6, 0 formal charge. Okay, cuba carbon, berapa valence dia? 4 valence carbon tolak dengan berapa elektron yang melekat pada carbon? 1, 2, 3, 4. So you kena rujuk Lewis structure, based on your Lewis structure. Okay, nak pakai formula half bonding elektron apa semua ni pun tak kisah, sama je. Yang penting faham. Okay, so this one you kira formal charge. The formal charge will be this one 0 and 0, negative 1. Second structure is negative 1, 0, 0. Third structure is positive 1, 0, negative 2. Okay. So bila kita ada 3 structure, give the more stable Lewis structure. More stable Lewis structure yang menghasilkan lebih banyak 0. Okay. Sekarang kita ada 2 option. Okay. This one produce 2, 0. This one produce 2, 0. Tapi yang membezakan dia adalah negative 1 is at nitrogen, negative 1 at the sulfur. So siapakah yang lebih layak menerima negative 1? Okay, the more electronegative atom give formal charge. So formal charge yang negatif perlu diberi kepada more electronegative atom. Okay, macam mana kita nak tahu siapa yang lebih electronegatif? Okay,
kita tak payah hafal tapi kita based on the size. Okay, as we know that nitrogen dia kumpulan nitrogen. Okay, period tu nampak ke saya tulis kat sini? Tulis kat sini. Kalau period tu ini nitrogen kumpulan 15, 16 oksigen. Okay, tapi sulfur dia duduk dekat sini. Period 3, ini period 2. Okay, so period 3 dengan period 2, okay, semakin ke kanan, semakin kecil. Saiz kecil. Okay, tapi so sepatutnya semakin ke kanan, bila saiz kecil, attraction Zef dia tinggi, tarikan valence elektron terhadap elektron pun tinggi. So electronegativity akan tinggi. Nampak? Okay. So electronegativity akan tinggi. Tetapi, okay, so kalau makin ke kanan, sulfur lah yang lebih elektronegatif. Tapi sulfur duduk kumpulan 3, nitrogen duduk kumpulan 2. So siapa yang lebih kecil? Lebih kecil, lebih kuat tarikan nukleus terhadap valence elektron. So mestilah elemen yang duduk di period 2. Nitrogen lah yang lebih tinggi electronegativity dia. So nitrogen lebih layak menerima negatif formal charge. So this one lah. So the most stable structure is structure 1. Am I too fast? Okay. Next we have proton number of T and U 17 dan 38. So buat electronic configuration T dan U. T is 3s2 3p5 ending by 3p5 38. So tengok betul tak dia buat 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. Okay, sekarang dah masuk period 4. Isi lagi elektron, dia duduk dan isi dalam 3D. Okay, lepas penuh dah 3D10, isi dalam 4p6. Okay, 4p penuh dah 4p6. Sekarang kita masuk period 5, 5s2. That means here it is in period 5 group 2. Okay. Boleh. Lepas tu apa dia minta? Lepas buat electronic configuration. Give the formula of the compound form when element T combine with U. Right. So now identify this one is non-metal. Kumpulan 17. Kumpulan 17 dia akan jadi T minus. Kenapa T minus? Sebab dia nak octet, dia perlu terima satu lagi elektron. Receive one electron giving charge negative 1, T minus. And then 5s2 is group 2. Group 2, U akan jadi, U is a metal, will donate 2 electron, become U 2 plus. So finally, you exchange the charge, it's become U T2. Itulah. Okay, so it is ionic bonds because we know it is metal and non-metal. Simple. Okay, soalan 3. We have antimony and then group 15 in 5th period. So group 15. Okay, so give the valence shell electronic configuration. Okay, just a quick revision for you that previous this. Okay, so kalau block S, it should end by NS1 until 2. And then kalau block P, NS2 and P1 until 6. Well, block D, dia sepatutnya berakhir dengan NS2 N-1 D1 until 10. Okay, sekarang tengok pula dia punya location of group. So ini group 1, group 2, group 3, okay, plus 10. So sampai sini ada 10 group kan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai sini 12.
Betul tak? So dekat sini 13 sampai 18. So sekarang kalau group 15, you boleh imagine dia duduk dekat block P. So it should, and then dia perlu berakhir dengan S2P3. Barulah 5 valence electron. Lepas tu period 5. And dia mesti 5. Macam itulah kita dapat. Based on the valence electronic configuration, predict the possible formula for fluorides of antimony. Okay, so tengok dekat sini antimony fluoride dia duduk dekat period 5. So dia boleh expanded octet sebab dia ada d orbital. So siapa yang mempunyai d orbital boleh expanded octet. Okay. So SDF3. Okay. Kalau SDF3, you tengok dia punya configuration is 5S 2 5P 3 1 2 3. To be octet, it need another 3 electron. So need another 3 electron. 3 ni nak dapat daripada mana? Dapat daripada fluorine. So 1 daripada 1 fluorine, 2 fluorine, 3 fluorine. Boleh dapat daripada 3 biji fluorine. Setiap satu fluorine dia provide satu lagi elektron. Fluorine kan 2s2 2p5 1 2 3 4 5. Okay. So ini satu ni dia akan overlap dengan setiap satu p orbital di antimony. Boleh faham? So satu antimony 3 fluorine. So dapatlah SBF3. So SBF5 ni datang daripada mana? Remember that. Okay. Okay, kita buat electronic configuration tu balik. 5s2 5p3 1 2 3. Dia ada d orbital, 5d orbital. So it can expand where this electron is moving here. Okay, it's excited to another d orbital. By right, bila kita excite this one to another 5d orbital, so sekarang saya padam. Padam satu elektron ni, elektron tu excited pergi mana? Pergi sini. Okay, so finally kita boleh hybridkan orbital ini where we combine the 5s and then another 3p and then another 1d. So it is combination of s, p3 and another 1d. So kita dah ada 5 unpaired electron. So 5 unpaired electron ini boleh overlap dengan fluorine yang ini. Nampak ni fluorine? Fluorine perlukan satu elektron. Daripada mana fluorine nak dapat? Boleh overlap dengan ini. So berapa ketul fluorine nak? 1 ketul fluorine, 2 ketul, 3, 4, 5. So 5 ketul fluorine boleh overlap dengan antimony. Then you dapat SBF5. But both of them, SBF3 or SBF5 are covalent compound. Okay, any question for 3B? Tak ada soalan. Okay, now I move to 3C. Okay, draw the Lewis structure and state the hybridization. Okay, so ingat lagi cara nak lukis hybridization Lewis structure tadi kan. So kita kira total number of valence electron. Fluorine 21, antimony 5, 5s2 5p3. Total number of valence electron 26. Connect with the central atom with 3 atom. So kita dah guna 6 elektron, tolak 6, tinggal lagi 20. 20 elektron spread to the, distribute to the terminal atom. So 6, 6, 6. So every fluorine octet jadi 8. So 16, tadi berapa? 20.
Kita dah guna 18, remaining 2 electron placed in the central of atom as a lone pair. So dapatlah lone pair. Begitu juga dengan ini, 40 valence electron, you connect semua, and then the remaining electron distribute to the terminal and semua 40 electron telah habis digunakan. So Lewis structure betul, kemudian state the pair of electron. Kalau dia 4 pair electron, okay, it could be, macam mana type of hybridization, hanya kira sigma tambah dengan lone pair. So that is 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma and 1 lone pair. So we are combining hybrid 1, 2, 3, 4. If 4, it would be sp3. So yang ni 5 electron pair, 1, 2, 3, 4, 5 electron pair around the central atom. So it will be, there's no lone pair. So dia 1 sigma, 2 sigma, 3, 4, 5. 5 sigma. So if 5 sigma, we are combining S and then 3p and then 1d. So total 5 orbital kan. So sp3d. Okay. Daryl, oh Daryl. Boleh? Hari tu kau kata tak pandai ni kan, hybrid. Wujud tak dia? Tak Daryl. Oh Daryl. Okay. So can you determine the hybridization? Kan Daryl je orang lain pun. Boleh tak determine hybridization? SPD2. Bukan. SP3. Hah? So anything to ask for this one? Bagi tahu cikgu dekat Chuling nanti ha. Nothing. Okay. Now I proceed to 3C where we need to predict the shape. Okay. Kalau kita punya restructure tu betul, then kita boleh predict shape. Lepas tu kita boleh determine dia polar or non-polar. Okay. Number 1. Look at the electron pair. 4 electron pair, tapi kat sini the electron pair refer to the basic shape. Okay, ini refer to the basic shape. Okay, 5 basic shape tu. Kalau 4 tetrahedral, kalau 5 trigonal, bipyramidal. Tetapi dekat sini there is 3 bonding pair and 1 lone pair. Patutnya dia tetrahedral. Okay, sini. But one of them is lone pair. So dia dah jadi trigonal bipyramidal. So, is it polar or non-polar? How do we know it is polar? Look at here. SB, fluorine push downward. Fluorine lebih tinggi electronegativity dia. So, dia tarik. So, by right, bila dia orang tarik ke tempat masing-masing, dia orang tarik ke bawah. The resultant is ke bawah. Okay, so, tunjuk kat sini. Okay, so resultant dia ke bawah menyebabkan dia polar. Tapi trigonal bipyramidal, there's no lone pair. That means dia punya molecular shape pun trigonal bipyramidal juga. Okay, kita nak tengok polar non-polar. Fluorine, so di sini 120. Ni pun sama. Ni pun sama. Okay, kita tengok dekat basement dahulu. Basement of the pyramid. So it will cancel each other. Okay. So dekat basement saya buat macam ni ya.
It is 120 degree. So cancel, cancel, cancel. Right. Lepas tu dekat atas pula, cancel tak? Atas fluorine tarik ke atas, cancel by fluorine yang ditarik ke bawah. So dekat basement cancel each other, dekat peak of the pyramid and lower peak of the pyramid also cancel. So it is non-polar. Next, we have formaldehyde, and then using orbital diagram, describe the hybridization in formaldehyde, draw overlapping of hybrid orbital, and state the expected bond angle. Okay, apa-apa pun kita mesti start dengan Lewis structure. Kita kena kira semua valence electron. Total number of valence electron 12. Distribute. So macam mana kita boleh dapat structure Lewis ni macam ni? So we connect to the H, and then to the O. Total number of electron we have used minus 6, remaining 6. 6 tu letak kat mana? Letak dekat oksigen. Kenapa letak kat oksigen? Sebab tak boleh letak dekat hidrogen. Finally, all of the 6 electron has been used, but the carbon hasn't achieved octet. So we cancel these 2 electron and substitute it with the bond. So finally, carbon double bond O. Okay. After that, from our Lewis structure, we need to using the orbital diagram. Sebelum kita buat orbital diagram hybridization ni, kita kena tentukan hybrid. Okay, macam mana nak tentukan hybrid? Hanya kira sigma bond dan lone pair. So dekat carbon, around the carbon we have 2 sigma bond, 3 sigma bond. If 3 sigma bond, it is sp2. Okay, look at the oxygen. We hybrid lone pair and sigma. 1 sigma, 2 lone pair, 3 lone pair. So 1, 2, 3. So sp2. Maksudnya S tambah P tambah P. Itu. Okay, ni spp. Okay, siapa yang tak dapat lagi nak tentukan hybrid? Ada soalan nak tanya? Okay. Semua orang diam, maksudnya semua dah pandai tentukan hybrid setiap atom. Lepas tentukan hybrid setiap atom, kita kena buat apa? Kita kira formal charge. Okay, so this one, 1 minus 1, 0. And then 4 minus 1, 2, 3, 4. 4 minus 4, 0. Ini 0. 6 valence electron minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 6 electron attached to the oxygen, 0 formal charge. So oxygen 0 formal charge lah. Okay. Kalau 0 formal charge, tak ada masalah. Kita terus pun buat ground state of the carbon. It is 2s2, 2p2. Okay. Lepas tu kita tengok apa yang kita nak buat dekat excited state ni. Okay. Kita tengok dekat sini, around the carbon, we need 4 bond. If we need 4 bond, that means we need 4 unpaired electron. But here, we only have 2 unpaired electron. So what we need to do is to excite this electron to be here. Okay, so during excited state, the electron in for 2s, one of the electron in 2s transferred here. So this one is the original. Okay, nampak macam mana kita boleh dapat ni? Ni disebabkan kita pindah ke sini. Kenapa mesti kita pindahkan, kita excite this electron to here? Because we need 4 bond. If 4 bond, you need 4 unpaired electron. Okay. Hybrid hanyalah memasukkan sigma bond saja. 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. I repeat.
1 sigma around carbon, 2 sigma, 3 sigma. Okey, yang ni bond apa? Pi bond. Pi tidak dihybridkan. So, kita combine 1, 2, 3. So, we are combining sp, p. So, sebab tu dapat 3. 1, 2, 3. sp2. Hybrid. The new orbital generated called sp2 hybrid. Berapa orbital sp2 hybrid? 1, 2, 3. 3 sp2 orbital. Okey. Dalam ni ada elektron tak? Dalam ni? Adalah sebab ni 1, 2, 3. Ini yang kita gabungkan. Ini gabung, jadilah ini. Nampak? Okey. 1, 2, 3. What about this one? Yang tidak digabungkan. Yang tak gabung ni kekal dalam 2p orbital. Kenapa 2p orbital? Sebab original dia memang 2p orbital. Tidak hybrid. Okay. Sampai settle carbon. Sekarang kita tengok dekat oksigen. Oksigen, ground state dia, formal charge dia, 0 formal charge for oxygen. That means there's no extra electron or lack of electron for this oxygen. So the orbital, what do we call it? The electronic configuration for the oxygen would be 2s2, 2p4. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Sekarang untuk hybrid state dia, kita tengok berapa bond yang kita nak form around the oxygen. Tengok sebelah oksigen, di sekeliling oksigen, kita memerlukan hanya 2 bond. If 2 bond, you need 2 unpaired electron. Look at the ground state. We already have 2 unpaired electron. So do we need to excite this electron? Tak perlulah sebab kita sudah memiliki, memang asal-asal pun dah ada 2 unpaired electron. So tak perlu buat apa-apa untuk excite, tak perlu excite any electron. So the excited state, oxygen excited state ni would be the same. Okay, now hybrid. Hybrid adalah, macam mana cara nak kira hybrid? Sigma, itu apa? Itu dekat carbon kan. Okay, kita hanya masukkan sigma bond dan juga lone pair. 1 lone pair, 2 lone pair dan juga 1 sigma. So sp2. So here we are combining s, p and another p. So this one, combining this one is sp2. Okay. Ini lone pair yang pertama. Look at here. Lone pair yang pertama, lone pair kedua. So ni nampak ni. Lone pair pertama, lone pair kedua. Okay. Kemudian 1 sigma bond. So what about this one? Okay. Tak ada apa-apa. Copy balik kat sini. So this one is for unhydrogen. Okay. What about hydrogen? Dia tak overlap apa pun. Di dalam hydrogen memang ada 1 elektron saja. Okay, next, dia suruh kita lukis. So, once again, H, C double bond O, H. This one is sp2, sp2, lone pair, lone pair. Okay, kita lukis carbon dahulu. Carbon is is sp2. sp2 berapa lobes dia, berapa orbital? 1, 2, 3. 3 orbital sp2. So dia disusun secara trigonal planar. So ni siapa? Ini adalah carbon.
Apa nama orbital ini? sp2, sp2, sp2. Okey. Kemudian pada karbon ada apa? Ini. So ni kemudian So you check dekat sini, dia overlap dengan hidrogen. Karbon overlap dengan hidrogen. Hidrogen adalah 1s orbital. So now let's draw hydrogen. Okay, kejap. Tengok dalam sp2, setiap sp2 ada satu elektron. Satu elektron, satu elektron, satu elektron. Kemudian karbon mempunyai 2p orbital yang tidak hybrid. So ini bentuk dia apa? Dumbbell. So you lukislah 2p orbital. Ada berapa elektron? Satu elektron. Macam mana kita tahu satu? Ni satu elektron. Ni elektron dia. Elektron ini adalah ini. Okay. So abaikanlah lukisan saya yang buruk itu. So ini nama dia hydrogen. Dia dalam 1s. Okay. Hidrogen ada satu elektron. Nampak ni? Yang biru ni elektron hidrogen. So dia telah menghasilkan overlapping 1s. Overlapping 1s telah menghasilkan satu sigma bond. Sekarang tengok pula dekat karbon ini. Karbon overlap dengan hidrogen di sebelah kanan. Maksudnya inilah. Ini hidrogen. 1s orbital ada satu elektron. Pun menghasilkan satu sigma bond. Next, dia overlap dengan oksigen. Okay, oksigen sp2 juga dan dia trigonal planar. 1, 2, 3. So ini siapa? Oksigen. Inside sp2 there is apa nama orbital ni? sp2, sp2, sp2 oksigen. So setiap satunya, kita tengok dekat ni, ada lone pair dan satu unpaired. Satu unpaired ni akan overlap dengan karbon. Menghasilkan satu sigma. So yang ni ada apa? Lone pair. Di mana lone pair ni terletak? Di dalam sp2. Lone pair kat sini. Ini lone pair. Lone pair kedua. Okay. Di oksigen, kalau kita perhatikan, di sini ada unhybrid orbital which is 2p orbital. So kita pun lukislah 2p unhybrid orbital. Ini buruknya. Saya nak buat 2p. So ada satu elektron. Nampak? Very ugly. Ugly pun ugly lah. Okay. So these 2p orbital, they will overlap. Very ugly. Okay, overlap kat sini. What type of this overlapping? Overlap will form pi bond. Okay. Nampak ke tak? Nampak. Dia pun okay, tak apalah. You ni kan objektif kan. Saya tak kena selamat daripada melukis hybrid orbital. Okay, sekarang bond angle dia refer kepada hidrogen, karbon, oksigen, hidrogen. So macam mana saya boleh nampak dia macam ni?
Sebab dia kat sini. Cuba kita tengok kat sini. Trigonal planar. So it is 120 degree. Soalan 5. ICl4 minus draw. Okay. So ni saya tak nak briefing, saya terus nak lukis siap-siap. I sebelah dia apa? Cl. So octetkan dia. And then the remaining ada lone pair. Okay. So dia adalah ion. ICl4 minus. Nampak ni dia ion. So square bracket minus. Saya rasa you all dah tidur kot. Okay. Kalau ada lab kan, mesti saya akan suruh you yang bentang. Okay. Lepas tu. Oi, tidur ke? Tak, minum ada. Ada. Okey, ada. Sejuklah hati saya. Kan tidur. Expanded octet. Okey, lepas tu dia tanya apa? Does ion obey the octet rule? Obey tak octet rule? So kalau kita perhatikan di sekeliling iodine ni, dia ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 electron is more than 8. So it is expanded octet sebab lebih daripada 8 valence electron. Tapi salah ke? Tidak salah. Expanded octet juga diterima. Determine the electron pair arrangement of the central atom. Predict and sketch the molecular geometry. Okay, sekarang kita tengok electron pair arrangement. Okay, ada berapa? Electron pair arrangement. Ada 4 bonding pair, 2 lone pair. So kalau 4 bonding pair, 2 lone pair, total 6 electron pair, right? So 6 electron pair dia akan jadi octahedral. Octahedral. Basic shape refer kepada basic shape. Okay, without considering the presence of lone pair. So macam mana octahedral ni? Dia macam ni. A, B, 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 atas B. Contoh. Okay. So dia like dia punya satah ni macam ni. So ini dia punya basement ni. Okay, and then yang atas ni peak dia, puncak piramid. So dia macam square piramid tapi ada 2 square piramid. Satu piramid dekat atas, satu piramid dekat bawah. Tetapi predict and sketch the molecular geometry. So molecular geometry must consider the presence of lone pair. Ada 2 lone pair. So according to Vesper theory, lone pair mesti dapatkan space yang besar supaya dia nak reduce electron repulsion. Okay, ataupun kita boleh katakan lone pair repulsion lebih kuat berbanding lone pair bonding pair berbanding yang paling lemah bonding pair. Disebabkan repulsion lone pair paling kuat, so kita kena letak dia jauh-jauh. So you rasa dekat mana tempat yang paling sesuai untuk meletakkan 2 lone pair ini? Bila letak jauh-jauh. Satu letak di puncak piramid, satu lagi letak di puncak piramid. So dia akan jadi macam ni lah. Ni puncak piramid, puncak bawah piramid. So yang puncak tu kita tak nampak lah. Sebab dia tak bonding dengan siapa-siapa. Sebab dia electron cloud saja. So yang kita boleh nampak dia adalah macam ni.
So it is square planar. Square di atas satu kertas. Ini yang kita nampak ni. You can only see this one. Like a piece of paper, shape dia square. So bentuk dia square planar. Itu je lah. Senang kan? Mula-mula tentukan basic shape. Lukis dulu structure yang betul. Tengok berapa elektron di sekeliling dia. Berapa elektron sekeliling dia? 6. Lepas tu tentukan basic shape. Lepas tu tengok berapa bonding pair, berapa lone pair. And you must, okay, your kebijaksanaan adalah meletakkan lone pair dekat mana. Okay, letak dekat atas dan dekat bawah. So tengok apa yang tinggal. Bentuk dia square planar. Okay, macam tu je lah. Tak payah hafal semua. Okay, bila kita dah dapat square planar kita ni, kita nak tengok either the ion is polar or non-polar. Okay, tengok lone pair dengan lone pair dah cancel each other. Sekarang square planar, ini klorin lebih elektronegatif. Okay, lah. Klorin is more electronegative. Tarik. Klorin ini pun tarik. Cancel each other. This side, klorin lebih electronegative. And then cancel by this bottom chlorine. Finally, distribution 2 is cancel each other. Okay, cancel each other. Dipole cancel each other. Lepas tu apa kita nak cakap? Whether ion is polar atau polar. Okay. Lepas tu dipole moment equal to 0, it is non-polar. Non-polar. Itulah. And then tengok soalan ni. Write the orbital diagram for the central atom around the excited state and hybrid state. Okay, ni pun senang. Kita tahu iodine ni dia duduk dekat period 5. So it should end by 5s, 5p and then 5d. Okay, kira formal charge untuk iodine ini. Macam mana nak kira formal charge iodine? Formal charge iodine 7 valence electron minus berapa elektron yang melekat pada iodine? Ni nampak ni. 1. Berapa elektron yang melekat pada iodine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron melekat pada iodine. So 7 minus 8 is negative 1. So formal charge dia adalah negative 1. So ground state dia bukan ground state iodine tetapi ground state iodine minus. Kalau ground state untuk I biasa yang zero formal charge, dia adalah 5s2, 5p, 5p5 kan. Sekarang kita ada negative 1, meaning that extra 1 electron. So it is 5s2, 5p6. Okay, D tu biarkan. So bila kita nak buat hybrid, kita buat apa? Kita tentukan dia punya type of hybrid. Okay, type of hybrid dia adalah sp3d2. How do we know it is sp3d2? Because we have 4 sigma bond plus 2 lone pair. So total hybrid adalah 6 orbital. So it is gabungan S tambah 3P tambah 2D. So total 6
orbital gabungan dia. So dapatlah sp3d2. Okay, at excited state, look at here, what we need to do di excited state, ingat, kena tengok berapa bonding berapa bond, how many bond, berapa bond. Kalau 4 bond, if 4 bond, 4 unpaired electron. Persoalannya di sini, adakah kamu nampak unpaired electron? Semuanya elektron berpasangan. Maksudnya kita kena unpairkan dia. So you need to excite here 1, dah jadi 2 unpaired. So excite lagi 1 kat sini. Okay. Macam mana? Five D, 5P, 5S. Okay. So saya kata apa? Excite this one to here. So apa yang jadi? Dah jadi macam ni lah. Sekarang excite lagi 1 kat sini. Tinggal 1 bawa ke sini. So by right, we already have 4 unpaired electron. So 4 unpaired electron ni apa yang kita kena buat adalah kita nak gabungkan siapa? Kita gabungkan S as a lone pair, ni ada lone pair. Ni pun another P, lone pair ini. Kemudian gabungkan 1 sigma bond, 2 sigma bond, 3, 4. 4 sigma bond. That means 1, 2, 3, 4. 4 sigma bond. So yang kita gabungkan ni yang saya kuning-kuningkan. Okay, which is 5S and then ada 3P yang kita gabungkan. 3P and then 2D. 1, 2D. So yang tidak digabungkan ini. Apa nama orbital ni? 5D. Unhybrid. So ini orbital ni nama dia apa? sp3d2. Okay, berapa elektron yang terkandung di dalamnya? Okay, salin balik yang dekat atas ni. Salin. Macam tu. So once salin balik, dapat. Dan draw the overlapping. So you draw overlapping, you tengok dekat sini. Okay, sp3d. Oops. How many orbital sp3d? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. 6 berapa loop? 6 loop lah. So 6 sepatutnya disusun secara octahedral. Okay. So let me draw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo. Cantik pun tak cantik lah. So ni siapa ni? Tengah-tengah dia. Iodine. Apa nama orbital ni? sp3d2. Ni pun label lah. sp3d2, sp3d2, sp3d2. Okay. Nak tengok, nak letak elektron dekat mana? Ingat tadi kita buat apa? Square planar macam ni. Square planar kan, dia punya bentuk dia, square planar. So, you imagine puncak atas dan bawah kita letakkan apa? Letakkan lone pair. Lone pair. So ini 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron. Overlap dengan siapa? Overlap dengan chlorine. Chlorine is
3p orbital. So dia akan overlap dengan 3p orbital. Ni klorin, 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 klorin. Apa nama orbital ni? 3p, 3p, 3p. For each of these overlapping, dia akan hasilkan 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma. So, semua diorang ni adalah ion. So, dia kena buat apa? Kalau ion buat apa? Square bracket. Square bracket. Okay. So, selesai. Banyak betul. Soalan 6, soalan 7. Penat dah aku bercakap. Yang mendengar lagi lah. Okay, nombor 6. Describe the van der Waals force and give its type. So, van der Waals force adalah saya cakap. It's a intermolecular force between two molecules. It's a traction. Okay. Pembahagian van der Waals force ingat ada 2 kan? Which is, what is that? London force. Another one is dipole force. Okay, London force ni ada pada siapa? All molecules. Okay, polar ke non-polar ke. Tapi dipole force hanya ada pada polar molecules. Explain how the atomic size or molecular size can influence the strength of this force. Okay. Kenapa lebih besar, lebih kuat tarikan dia? Okay. Kita tengok kalau saiz dia besar ataupun molekul dia besar, proton dia banyak lah. Elektron pun banyak kan. Okay. So dia punya polarizability kan tinggi. Contoh, kalau kita buat small molecule, dia akan menjadi macam ni. Kecil kan. Okay. So ini partial positif, ini partial negatif. So dia akan tarik dengan molekul yang sama juga, partial negatif, partial positif. So di mana tarikan dia? Kat sini. Okay, this is small molecule. Okay, sekarang kalau kita buat molekul yang besar, elektron dia lebih banyak. So partial positif, partial negatif. Okay, maksudnya kat sini distribution dia, elektron dia sangat tinggi. So dia akan mudah menarik partial positif ni. Macam ni. Okay. So mana tarikan dia? Dipole force tu kat sini. Okay. So yang sangat positif, yang sangat negatif akan menarik sangat positif. Tetapi negativity ini lebih kuat tarikan dia sebab sangat negatif tarik dengan yang sangat positif. So dia punya strength, the dipole force ni sangat kuat. Compared to the small molecule, ni negatif, ini positif. So dia punya attraction polarizability ni tidak sekuat ini. Okay, so jawapan dia adalah
molekul yang lebih besar mempunyai proton yang lebih banyak, of course elektron dia akan lebih banyak. So dia punya ability untuk polarize tu lebih tinggi, polarizability dia lebih tinggi. Maksudnya satu kawasan akan menjadi sangat positif, satu kawasan dalam molekul akan menjadi sangat negatif. Itu akan mempengaruhi kekuatan dipole force itu. Soalan 7, diberi 3 ni, sekejap nak minum dulu. Okay, mana dah? Okay, you are given this one and then dia punya ni paling kecil lah. Lepas tu dia punya apa dia bagi ni? Boiling point. This one. Okay, so kalau dari segi molecular size, H2O paling kecil, selenium molar mass dia lebih besar. So H2O paling kecil diikuti dengan H2S dan H selenium. Tetapi walaupun dia paling kecil, tapi boiling point dia lebih tinggi. Explain in terms of the intermolecular forces and difference in boiling point. So, bila you nak explain boiling point, make sure you refer kepada dia punya type of intermolecular force. In water, there is hydrogen bond. H2S, weak van der Waals force. Selenium, van der Waals force. So, antara semua ini, yang paling kuat adalah hydrogen bond. Sebab tu dia paling tinggi boiling point dia. Sekarang, apa yang membezakan antara H2S dan selenium ni? Walaupun kedua-duanya memiliki van der Waals force. Ini disebabkan, kedua-duanya polar. Ini disebabkan oleh size dia. Size dia, apa ni? Size dia sangat rendah. Ini size dia besar sebab ada selenium ni. Sebab tu kita susun ikut size molar mass dia. So kalau size dia kecil, dia punya boiling point sangat-sangat rendah, negatif 86. So kalau boiling point dia, kita nak susun boiling point H2O, increasing boiling point yang paling tinggi adalah water, kemudian selenium. Sebab apa? Sebab molar mass dia lebih tinggi berbanding H2S. Okay, so kat sini faktor dia, faktor hydrogen bond. Hydrogen bond kuat perlu lebih banyak tenaga. Ini van der Waals force. Ini van der Waals force. Tapi van der Waals force dia lebih kuat. Okay, stronger. Kenapa stronger? Because the molar mass ataupun size dia lebih besar. Larger than H2S. Okay, next. We have ethanol and dimethyl ether have the same molecular formula but different atom arrangement. Predict the compound that has the higher boiling point and higher solubility. Okay. Dia kata apa? Higher boiling point and solubility. Okay, never mind. Tengok dulu dekat among ethanol. CH3CH2OH. Sini. Okay, ni molekul yang kedua, ethanol. Never mind. Nanti ni lukis ni dalam chapter semester 2 you akan lebih mahir lah. Kenapa saya lukis sini kan? Okay. So, there is hydrogen bond between this ethanol. Okay, mana hydrogen bond dia? Adalah apabila oksigen ini tertarik kepada hidrogen molekul yang sebelah dia. So, ini adalah hydrogen bond. Hydrogen bond lebih kuat berbanding dengan ether. Ether OCH3. So dia
dia adalah non-polar molecule. So among the non-polar, tarikan dia hanyalah apa? Van der Waals force. Okay, so strong hydrogen bond, boiling point need more energy to overcome this hydrogen bond. So boiling point dia lebih tinggi. Van der Waals force weak, energi yang diperlukan rendah saja. So boiling point akan rendah. Okay, itu in terms of boiling point. Now solubility in water. Okay, so look at here. This hydrogen can attracted to the oxygen, or this oxygen can attracted to the hydrogen. So we call it as hydrogen bond. Okay, so ethanol can form hydrogen bond with water. So bila dia boleh make hydrogen bond with water, soluble in water. So siapa-siapa yang nak larut di dalam air mesti ada ability untuk membentuk hydrogen bond with water. Okay, next. Kita tengok, kita buat water. Okay, now can we make a bond between this ether and water? Actually tak boleh lah sebab this O is bonded to the carbon tau. So this O tak boleh attract kat sini. There's no hydrogen bond. And this hydrogen is bonded to carbon, cannot attract to the O. Syarat untuk hydrogen bond adalah, ingat, handphone attract to handphone. Maksudnya apa? Kenapa handphone lah? Oh, salah. HP pula. Memalukan tu. Ingat lagi hydrogen bond. Okay, where the first molecule H bonded to FON attract to the another hydrogen bonded to the FON. Okay, to be hydrogen bond, this hydrogen of this molecule is attracted to the FON. F atau O atau nitrogen. Sama juga dengan ini. Okay, tetapi this hydrogen is bonded to the O. Kalau nak connected, ini mesti ada handphone. Okay. This hydrogen attracted to the oxygen. Can. But this oxygen is bonded to the carbon. Patutnya dia bonded to hydrogen. Manakala hydrogen ini bonded to the carbon. Tak ada handphone. So tak boleh. Kalau susah sangat, kita tengok molekul ini dan molekul ni. Satu molekul, water is polar, ether is non-polar. Tak boleh. Tidak boleh larut. Cannot make a bond. Non-polar tak boleh larut dalam polar. Orang pemalas, dia tak boleh hidup dengan orang rajin. Orang pemalas boleh larut dengan orang pemalas. Okay. Maksudnya non-polar can be dissolved in non-polar. Contoh yang non-polar molecule adalah benzene. Benzene is non-polar. So, can ether dissolve in benzene? Can, because this is non-polar and this is non-polar. So they can make a van der Waals force. Dia ada forces between them. But dia non-polar. Okay, so orang rajin, this is polar. Alcohol is polar. Water is polar. Geng rajin boleh kawan dengan geng rajin. Contoh. Okay, so kita kalau nak berjaya, kita kena contohi dan berkawan dengan orang yang berjaya. Kalau kita kawan dengan orang yang suka main game, suka tengok K-drama, kita pun sama dengan dia. Okay.
Next, last. Tak last lagi punya. Last. Okay. Last soalan last. Kita ada magnesium, aluminium, sulfur and then period 3. Lepas tu explain the variation of melting point for this one. So macam mana nak explain melting point? Type of bond presents. So this is non-metal. Ni metal. Ni metal. What type of bond? Ni non-metal lah. Okay. Van der Waals force. So ini metallic bond. Metallic bond. Okay. Ni increasing melting point. Okay, lepas tu, so of course Van der Waals force ni lemah, weak Van der Waals force. So dia lah lower melting point. Okay, melting point ke boiling point ke, you mesti refer kepada type of intermolecular forces. Ini intermolecular forces. Okay, sekarang of course metallic bond lebih kuat berbanding Van der Waals force. Strong. Tapi ini pun strong juga. Tapi kenapa aluminium lebih tinggi melting point, boiling point dia berbanding magnesium? Okay, now recall balik. Strength of metallic bond is directly proportional. Macam mana nak buat directly proportional? Directly proportional to the number of valence electron. Okay. So lagi tinggi valence electron dia, lagi banyak valence electron, lagi kuat Van der Waals forces. Metallic bond. Contoh, kalau positif 3 dengan 3 valence electron, maksudnya 3 negatif. So ini lebih kuat berbanding positive 2 ion attracted to the negative 2 electron. This one stronger. Okay. So ini valence electron dia 2 valence electron and then this one 3 valence electron. So metallic bond in aluminium stronger. Dah, tu je. Okay, ni dia a little bit complex. Okay, kita ada Q dengan R ni. Compare the physical properties in terms of bonding, physical state at room temperature, volatility and solubility. Okay, dekat sini kita ada dua, which is solubility in water, solubility in benzene. Apa beza dia? Water is polar molecule, benzene is non-polar. Okay, tadi non-polar boleh larut dalam non-polar. Polar boleh larut dalam polar. Okay. You nak tengok dekat mana kat sini. Siapa yang mempunyai kelarutan di dalam air yang lebih tinggi? Is it Q or is it R? So you tengok dekat sini. That means Q is polar molecule because Q can dissolve more in water. Okay. So kita kata Q adalah polar molecule and this one is non-polar molecule. Betul tak sangkaan kita? Cuba kita lihat. Can Q dissolve in benzene, non-polar? So it is polar and this one is non-polar. Sikit je yang boleh larut. Berbanding R, dia boleh completely miscible. Memang boleh dissolve lah. Okay. So Q is polar, R is non-polar. Next, apa ke benda lagi? Melting point. So, melting point dia sangat tinggi. Ini sangat rendah. Okey. Yang sangat rendah, yang boleh melt pada negatif 25 ni, probably it is a gas.
it will be a solid. Okay, then kita tengok boiling point dia sangat tinggi. So we expect that this compound is ionic compound. Ni covalent compound. Okay, so Q kita kata dia sebagai ionic compound, R sebagai covalent. Sebab apa? Sebab dia punya melting point tu sangat tinggi. So kalau melting point dia sangat tinggi ataupun boiling point dia sangat tinggi, so dia ionic. And it is solid because dia punya melting point dia sangat tinggi. Ni melting point dia rendah. Could be a liquid or a gas. Okay, volatility. Volatility ni dia punya from liquid to gas. So kalau liquid dia duduk rapat-rapat dan dia ada intermolecular forces. Kalau gas dia duduk jauh-jauh and there no longer intermolecular forces between the gas particle. So apa yang perlu kita lakukan untuk ubah liquid kepada gas? We need to overcome this intermolecular force. Macam mana nak overcome intermolecular force ini? Okay. So kalau dia ingat lagi tak? Kalau IMF dia weak IMF, senang tak nak overcome intermolecular force? Senang. So banyak tak gas dia? Gas yang akan terhasil banyak. So vapor pressure dia akan tinggi. Senang nak volatile. Okay. Sekarang dia punya intermolecular forces dia adalah ionic. That is strong. Okay. So antara molekul tadi kita kata apa tadi? Non-polar kan? Polar. This one is polar. Okay. So antara molekul yang non-polar to another molecule of non-polar, it is when the wall force. When the wall force is weak. So dia akan menghasilkan apa tu? It's easy to vaporize. Dia akan menghasilkan banyak gas. So volatility tinggi. Maksudnya senang meruap. Sebab apa? Sebab van der Waals force dia lemah. And then solubility. So solubility ni dia refer kepada apa? Solubility in water dan dalam benzene. Dia boleh kata dia ionic compound, dia producing negative ion. Bila masuk dalam water, dia akan terpecah macam ni. So dia soluble. Contohnya apa? Garam, NaCl. So dia akan terpecah jadi Na plus dan Cl minus. Sebab tu garam mudah larut dalam air. Okay, so ini dia covalent compound. It is non-polar molecule. Hanya boleh larut dalam non-polar. Boleh larut non-polar. So we can say that ionic compound can dissolve in water. Sebab dia boleh bercerai kepada positive ion dan negative ion. So non-polar boleh larut dalam non-polar saja. That's all. Any question? Ada soalan? Okay, tak ada soalan?